हाय गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग आ ये मो भाई हां नमस्कार की कोन कोइ इलेक्शन टी आइछि वर्ष हम आज कोआडे जिबेटी कहि दे आई पूरी जीवा भाई एन्जॉय करबा कि नहीं बहुत एन्जॉय हो भाई आपण भी आसतु एन्जॉय करंतु आ शेयर सब्सक्राइब मन्ने करी आ पछर दी जण बसुन पछर दी जण गंजुड यदि गंजे कनिया को इच्छा अछि मन सहित कांटेक्ट करंतु से आपन को ड्रग्स सब दे देबो बे मुन्नू भाई बाय ये करते बाय दे देला अब तू कोन कर ना पे मारी ए आई फेल फाइनली आसी स्टेशन में पहुंच जाइछु एबे एला हमर ट्रेन एटा नुहे ट्रेन आसीबो कहि दे ट्रेन आसीबो गज्जा आने पे घरे कहते गज्जा केते किलो आनी भाई 1.5 किलो भाई 1.5 किलो गज्जा आसीबो आगर बड़ा पा जाउ जनी नमस्ते अंकल पेपर गोटा आज बोल सी केमिति होजंडी कहि दे भाई से केमिति होजंडी तो हला हमर ट्रेन लागी जाइछि तो हमें बे जाउ ट्रेन को जदि किसी असुविधा हुए तो आप सब्सक्राइबर माने टिके पैसा पत्र पठेइबो हैला तू किए हां एतिक तो टिके दया करि परिबो ना भाई तो फाइनली आसिक ट्रेन में पहुंच जाइछि आउला ट्रेन में छाड़ीनी अपन देख आगे को कोड होछ कहि दे समोसा खाइबो कि सब्सक्राइबर माने कौन पूरा गरमा गरम भैया नहीं भैया मोबाइल धरि कहि दे के समोसा खाइबो सब्सक्राइबर माने हमर नो नो के खाइबोनी न खाओ गरम गरम समोसा लुण मार के तैयारी होला हम जोश बापा क्वाड हले बाबा कहि दे जाने ना रोबे नुआ छोरो कौन लेगे भाई स्पेलिंग केमिति कोले बाया बाया लेखि जो भाई मासी को पाकर बसिनी मासी हसी दियो लंबा कोडिया कोन कहलु लंबा कोडिया आवे हमरो मिटर येला हमरो मोइसी मुनु ना मोइसी तो ताडी थिनी आ भाई एबे तमे दीपो तो कोन कह दियो एते कोइ म कर्तव्य शेष करछि जय तपस्वनी ट्रेन टा बहुत भलो ट्रेन आपण भी जर्नी करंते ट्रेन ले माने सुविधा भलो सुविधा अछि आ सिंगड़ा भलो पड़छि जरूर 20 टका चारटा भाई सिंगड़ा खांतु बढ़िया लागियो ट्रस्ट भाई अंडा बिरयानी खाउ छु ना कोन हां भाई भाई अब इडेला हम खाइबा एबेरो ना मजे डिस्टर्ब अब इडेला हम खाइबा रुटी साथ अंडा तरकारी ता साथ मिक्सचर ता साथ मिठा आ हमर पसे खागनी मिलछि हमको एत सुंदर सुंदर खाद्य द्रव्य आवेला मैं खाऊ छ अंडा साथ रुटी कोन सुरो टेस्ट भी भलो अछि यार वर्तमान हम सब कटक स्टेशन पहुंची सारछु आउ 20 मिनिट पर हमें भुवनेश्वर स्टेशन लागिबो ए भाई सोइथिले उठी बइले कि बुझी पारनाती कोन चलछि राज भाई सोइछंती विद्या सर सोइदिला ताको उठाई जाइछि बोले से कोंथे किना पड़छंती बुझी पानी राती रे चादर भाई को पाखरे थिला ए गाम छडी ए भाई को पाखरे थिला ओडे सकाळ एक्सचेंज हो जाइछि बुझी पारनी चा भाई आछंती स्टेशन के बाहर के बोली पड़े सेठी जाई कटक स्टेशन हमर आलपला स्टेशन तो किछि भिन्न जणा पडु नाही सब जिंस तो एका भलिया लागुछि हम निकलछि वर्तमान आम भुवनेश्वर स्टेशन में ओल्ले पड़ू भाई आमर पूरा बाबाजी भाई देखा आ ये भाई देखो तो ये जस्ट ओल्ले जमी होती भाई किसी बुझी पार ना ये कौ दुनिया आसिल बंधु स्टाइल क्या देखुं आम किसी बुझी पार कौन देखुं आप छाड़ा आम कथा कह
ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇକି? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ପୁରୀରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଶୁଏଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଭାଇ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମାନେ ପୁରୀରେ ପ୍ରପର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଭାଇ? 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମାଳତୀପୁର କିଛି ଏମିତି ନା ଅଛି। ଆଉ ହେଲା ଆଉ 7 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କାହାକୁ ଜୁମ୍ କରିବି? ଫାଇନାଲି ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ तो है पुरी आसिक पहुँची गलु। अरुआ डालमा मिलले भी एमती ভিড় হবনি রে, সুকান এমতি কইব। এপଟେ খরা এতে ଅଛି না ভাই, বিলিভ করନ୍ତୁ। মানে রাউরকেলাରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା ଭାଇ କାଲି, ରାଉରକେଲାରେ ବର୍ଷା। ଏପଟେ ମାନେ 6:30 ବେଳୁ ଖରା। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏପଟେ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ମନା କରୁଥିଲେ କି ଲଘୁଚାପ ହଉଛି ତୁ ପୁରୀ ଯାଆନି, ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ହବନି ଜାଣ, ସିଆଡେ ଖରାରେ ଦେଖଉଥିବ। ମୁଁ ୱେଦର ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲି। ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ହେଲା ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରିକି ଅଟୋରେ ବହୁତ ରେଟ୍ କରୁଥିଲା, ତ ହେଲା ଆମେ ଲୋକାଲ ବସ୍ରେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ହେଲା ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆମ ସ୍କେଲିଟନ ବୁଝିଛି, ବସ୍ ବୁଝିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? 15 ଟଙ୍କା। 15 ଟଙ୍କା ଭାଇ। 4 ଜଣଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା। 4 ଜଣଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା। ସେମାନେ ଆଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଟିକେ କହିଦିଅ ଭାଇ। ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ନା ନା ସେ ଏତିକି କହିବେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ସିଟ୍ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ହିଁ ବସିବେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ସିଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ଚକରେ ପଡ଼ିବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଦେଖ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ବାହାରୁଥିବ। ଆଉ ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠକୁ ଆମେ ମଠ ପାଖରେ, ମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ନୁହେଁ ପ୍ରପର, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ପାଖରେ ଆମର ହୋଟେଲଟା ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ଯାଉଛୁ, ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ମୋ ଭାଇ। ଭାଇ ଏଠି ଖତରନାକ ଖରା, ଖତରନାକ, ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି। ରାଉରକେଲାରେ ଆମର 9ଟା ବେଳୁ ଖରା ଆସେ। ଏଇଟା ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠଟା, ଏଇଟା ଆମର। ତ ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ହୋଟେଲଟା। ତ ଫାଇନାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଉ ନା ଭାଇ, କଚଡ଼ା ବାଲା କଚଡ଼ା କାଢିଛୁ गाड़ी बाला आयला घरू दे मोयला बे मुन्नू ए झरकाटा खोल, बे झरकाटा खोले, बे झरकाटा खोले। भाई भाई तो टोपीटा बढ़िया लागुଛି भाई। क्यूट, हाउ क्यूट कह दे, हाउ क्यूट कह दे। बे सेम एडला हम रूम रे, रूम भीतर बाहरिली। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭାବୁଛି ଯିବି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 8th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି। ମା ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଶିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ। ତ ହେଲା ଏବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି ଭାଇ? ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେ। ତ ସିଏ ଦେଖା କରିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଇସା ଦବୁ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା। दुकान काय रे?
चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभो देवा गर्भश्चंद्र सूर्य विलोकना। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ପାଖରେ 40 ଟଙ୍କା ସର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁ ଥୋଇ ଯିବେ କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯଦି ପର୍ସ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ଧରିକି ଯିବେ ଆପଣ ପର୍ସ ଖାଲି କରିକି ନେଇକି ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଖାଲି ଯିବେ କାନରେ ଟଗର ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାର ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନନା ଡାକି ଦେବ କାନରେ ଦିଟା ଗେଞ୍ଜି ଦେବ କନ୍ୟାରୀ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅ ଦିଅ ପାର। तो यही विषय में आमर ए मुन्नू भाई जी सब बड़ भाई सी दीपद कहे ଏତିକି କହିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ। फाइनाली पूरी बुलाबुली सरीगला आम ए जाऊँ स्टेशन आला मो सहित कथबार्ता 150 टका कहते बहुत सल्टेलु सल्टे 100 टका ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଡିଆ ମାରିଦେବି भाई कुह भाई कि ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आमे आसी स्टेशन पाखे पहुंच जाइए आउ कि आमे खाईदबा डरिकी पड़ेगा तो मोबाइल रखी जी बिकिया भाई कुआड़े पड़ेगा भाई एईला आम से आम स्टेशन टा आम होटेल टा ये आम किसी खाई देना खाई देकी जीवु स्टेशन को स्टेशन डायरेक्ट ट्रेन धरिकी जीवु आ भाई केमी लगुच तते केमी लगुच भाई फ्रेश गुड अच्छी भाई आम ट्रेन आसी पहुंची जाइछु है माओवादी लगे भाई पथर न पशे ट्राक जाम गाड़ी बाछी मैंने बाछी Kuakio, man can't